السلام عليكم. اليوم راح نبداو لو دوزيام كور اللي هو لا ممبران بلازميك ولا الغشاء الخلوي. La membrane plasmique est une structure dynamique qui sépare le milieu intracellulaire, lié le plasmacytosol, du milieu extracellulaire. Dynamique يعني les composants تاعها toujours يتحركوا. Le plasme اللي نسموه تاني cytosol correspond à la fraction liquide de cytoplasme. يعني هذاك لو liquide تاع cytoplasme برك بلا les organites تاعو. Elle contrôle les échanges entre les cellules et son environnement. Contrôle les échanges هي اللي تتحكم في المبادلة تاع الخلية واش يدخل واش يخرج. La mise en évidence de la membrane plasmique est assurée par deux techniques, à savoir observation des coupes minces au microscope électronique à transmission ou la technique de cryodécapage où les échantillons vont être observés au microscope électronique à balayage. نبداو بلا première technique, observation des coupes minces au microscope électronique à transmission. Cette technique permet de mettre en évidence l'aspect très stratifié de la membrane plasmique composée de deux feuillets denses et un feuillet clair. L'aspect très stratifié يعني المظهر ثلاثي الطبقات تاع لا membrane. très معناتها 3 stratifié اللي جايه من سترات اللي هي طبقه تعطينا ثلاثي الطبقات. Donc elle est composée de deux feuillets denses. Elle a le feuillet dense externe et le feuillet dense interne. هادوما نشوفوهم بلي لا كولور تاعهم تجي حمقا بارابور الفeuillet clair intermédiaire. دونك هادوما ثلاثة طبقات الأولى الدوزيام و التروازيام. L'épaisseur moyenne de la membrane plasmique est de 75 angstroms. Cependant, elle varie entre 70 et 100 angstroms selon le type cellulaire. يعني السمك تاع لا ممبران يتغير على حساب النوع تاع الخلية. Il faut savoir que 1 angstrom est égal à 10 puissance moins 10 mètres. La deuxième technique, c'est la technique de cryodécapage où on va utiliser le microscope électronique à balayage pour l'observation. Cette technique permet de mettre en évidence les particules globulaires يعني الجسيمات الكروية dont le diamètre est compris entre 50 et 80 angstroms sur les deux hémimembranes. يعني حنقدروا نشوفوا هاد الجسيمات الكروية اللي يكون الديامتر تاعهم بين 50 et 80 angstroms ويكونوا في les deux hémimembranes. دونك عندنا الهيميممبران بروتوبلازميك اللي نلقاوها تقابل لو كوتي انتراسيلولير وعندنا l'hémimembrane exoplasmique اللي جاي تقابل لو ميليو اكستراسيلولير. دونك هاد لي دو هيميممبران يكونوا لنا لا ممبران بلازميك. هاد لي دو تكنيك اللي حكينا عليهم راح ديروهم في تيدي اون ديتاي. نروحو دوكا لا كومبوزيسيون شيميك تاع لا ممبران بلازميك. La membrane plasmique est constituée de lipides, protéines et glucides. Les lipides هما les phospholipides ou cholestérol, ils représentent 49% de la membrane plasmique. Ils constituent le squelette de la membrane plasmique, يعني يشكلوا الهيكل تاع la membrane plasmique. ومن بعد عندنا les protéines نلقاهم بنسبة تاع 48% منهم les récepteurs membranaires, les transporteurs et les enzymes. Elles sont attachées plus ou moins aux phospholipides. عندنا تاني les glucides نلقاوهم pourcentage هابط par rapport les lipides et les protéines. On parle de glycophospholipides et de glycoprotéines. نبداو بلي lipides membranaires. Ils sont amphipathiques ou là amphiphiles. Je m'entends, une molécule amphipathique ou là amphiphile est une molécule portant à la fois un groupement hydrophile et un groupement hydrophobe. hydrophile معناتها محب للماء ولا يقدر يكون عنده كونتاكت مع الماء. un groupement hydrophobe كاره للماء ما يقدرش يكون عنده كونتاكت مع الماء. دونك هنا عندنا لو بول hydrophile
ولو بول هيدروفوب يكون في الوسط. بول معناتها قطب، بول هيدروفيل بول هيدروفوب. دونك لو فوسفوليبيد متكون من اون بارتي هيدروفيل اللي نسموها لا تيت هيدروفيل، هي تكون متكونه من الجروبمون فوسفات والجليسيرول. الجليسيرول هو شنو؟ هو بولي الكول، يعني موليكول اللي فيها بزاف لي فونكسيون الكول. وعندنا تاني لي كو هيدروفوب. لي كو هيدروفوب، هاد لي كو هيدروفوب سون فورمي داسيد غرا، يعني متكونين من احماض، دهنيه، يكونوا لاصقين في الجليسيرول. Le rôle de cholestérol membranaire, il s'insinue entre les molécules de phospholipides pour stabiliser la membrane plasmique en diminuant sa fluidité. Le cholestérol يدخل بين les phospholipides باش يرجع la membrane plus stable. كيفاش؟ en diminuant sa fluidité، يعني ينقص السيولة والحركة تاع هاد la membrane. La fluidité membranaire. Les lipides se déplacent latéralement ou par bascule. يعني هاد الليبيد راح يكون عندهم حركة سواء لاتيرالمون افقيا ولا باغ باسكول، هنا ينقلبوا، يعني اللي يكون هنا وحده تكون لتحت تهبط واللي تكون الفوق تطلع. Le déplacement latéral est beaucoup plus fréquent que le déplacement par bascule. يعني généralement ينتقلوا par un mouvement latéral. Les conséquences de cette fluidité ont pour but la réparation des déchirures dans la membrane plasmique. يعني راح تعاود تغلق ولا تسقم تاع الزوقات اللي يكونوا في لا ممبران بلازميك. L'augmentation ou la diminution de la taille de la membrane plasmique. Donc soit تزيد تكبر لا taille تاع لا ممبران بلازميك ولا تنقص. L'augmentation كيفاش؟ apport de nouvelles molécules lipidiques ou diminution كيفاش يكون par l'élimination des molécules lipidiques. La distribution des lipides. La distribution des lipides est asymétrique au niveau des hémimembranes. يعني التوزع تاع لو تيب تاع هاد لي فوسفوليبيد يكون ماشي متناظر بين لي دو ايمي ممبران. باغ اكزومبل هنا عندنا لي غليكوليبيد في لو كوتي اكستيريور، ولا لي ممبران اللي تكون قابله لي الكوتي اكستيريور نلقاوهم 100%. باغ كونطخ ما نلقاوهمش في لي ممبران اللي تكون قابله لو ميليو انتراسيلولار. دونك هذه هي la distribution asymétrique des lipides dans les deux hémimembranes. Passons maintenant aux protéines membranaires. Les protéines membranaires sont de deux types, à savoir les protéines intégrales dites intrinsèques ou encore dites transmembranaires. Donc on a les protéines intégrales, هادوما اللي جايزين على la membrane plasmique ولا داخلين فيها. Ce type de protéine intervient d'une manière générale dans le transport membranaire. La deuxième variété des protéines, c'est les protéines périphériques, dites encore extrinsèques. Les protéines périphériques ou les extrinsèques, les protéines طرفية, qui se trouvent de part et d'autre de la membrane plasmique, soit dans le milieu extracellulaire ou là dans le milieu intracellulaire. Donc, selon la nature de la protéine membranaire, on a les holoprotéines, des protéines pures. Elle est constituée exclusivement par des acides aminés. On a les hétéroprotéines composées formées d'une protéine liée à un groupement non protéique. Donc, l'hétéroprotéine, on a l'exemple des glycoprotéines, où une protéine liée à un sucre. On parle de glycoprotéines. Quelles sont les fonctions variées de la membrane plasmique? Donc, le rôle de la membrane plasmique, ou les protéines membranaires, les membranes plasmiques, le transport des molécules à travers la membrane, le modelage et l'adhésion entre les membranes, يعني t'assurer la jonction, le contact entre les membranes et les cellules,
la réception et la transmission des signaux à travers la membrane plasmique، يعني الاستقبال والنقل تاع الإشارات اللي يجوا للخلية، jouer un rôle enzymatique. دونك تقدر تكون عندها تاني un rôle enzymatique. دونك نعرفو une enzyme اللي هي une protéine qui accélère les réactions chimiques de l'organisme. Donc passons maintenant à la mobilité des protéines membranaires. Faire l'expérience حكموا une cellule de souris, une cellule humaine. وداروا لهم un marquage où les protéines de la cellule de souris ont été marquées par la rhodamine. Donc هنا comme tu vois marqué en rouge, alors que celles de l'humain ont été marquées par la fluoricilline. Alors comme tu vois maintenant marqué بالvert. موراها واش داروا حطوهم كيف وصارت la fusion membranaire entre les deux cellules، يعني صرات تلاحم بيناتهم. ونشوفوا بلي les protéines membranaires de la souris ou les protéines membranaires humaines راهم séparés على بعضهم بعض. Donc voilà هادو تاع la souris وهادو les protéines membranaires humaines. Après زادو خلاوهم في la température 37 degrés pendant 40 minutes. واش لقاو بلي هاد لي بروتيين ولاو مخلطين في لا سيرفاس تاع لا ممبران. دونك فوالا هذا يبين بلي les protéines membranaires sont mobiles et capables de se déplacer latéralement. نجوزو دوكا les glucides. En général, les glucides sont représentés en faible quantité dans la membrane plasmique. Ils se présentent sous deux formes. عندنا les glycolipides. Les glycolipides وين هو un sucre يكون لاصق في un lipide. Donc voilà. Les glycolipides et les glycoprotéines associées au feuillet dense externe pour former les glycocalyx. Donc on a les glycolipides ou on a les glycoprotéines. Donc on a des glycoprotéines où une protéine داخله في الممبران واش لاصق فيها un sucre. Le glycocalyx correspond aux glycoprotéines et aux glycolipides de surface externe de la membrane plasmique. Donc on a les glycocalyx. نشوفهم هنا يكون سواء يكونوا دي glycoprotéines ولا دي glycolipides ويكونوا في la surface externe de la membrane plasmique.